ബോധായന അമാവാസി തർപ്പണം 26th മെയ് മൺഡേ. തർപ്പണத்துக்கு என்னெல்லாம் ஐட்டம்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கணும்னு ആദ്യമേ ചൊല്ലിവിടുறேன். പഞ്ചപാത്രത്തിൽ ജലമെടുത്ത് വെച്ചുങ്കോ, ഒരു ചൊമ്പിൽ ജലമെടുത്ത് വെച്ചുങ്കോ, ഒരു 3 പുല്ല് പവിത്രം എടുത്ത് വെച്ചുങ്കോ, ഒരു കൂർച്ചം എടുത്ത് വെച്ചുങ്കോ, 15 ദർബൈ 15 നമ്പർ ദർബൈ എടുത്ത് വെച്ചുങ്കോ, ഒരു സ്പൂൺ അരിശി എടുത്ത് വെച്ചുങ്കോ, ഒരു സ്പൂൺ എള്ളെടുത്ത് വെച്ചുങ്കോ, താമ്പാളം വെച്ചുങ്കോ, തർപ്പണத்துக்கு വേണ്ടി ഒരു 1 രൂപ കോയിൻ ദത്തத்துக்கு വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ചുങ്കോ, ഒരു ആസനം പലകയോ പായോ മാറ്റോ വല്ലതും വെച്ചുങ്കോ, വയസ്സാനവ കാലുക്ക് സുഖമില്ലാത്ത വള്ളം ഒരു ചെയറിലെയോ സ്റ്റൂളിലെയോ ഉക്കാന്താ പോരും. ഇതെല്ലാം ആക്കും തർപ്പണத்துக்கு എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഐറ്റംസ്. தாம்பாளத்தில் தர்ப்பணத்துக்கு வேண்டி எப்படியாக்கும் செட் பண்ணான்னு கூட சொல்லி தந்து விடுறேன். தாம்பாளத்தோடு இந்த பாகம் வந்து ஈஸ்ட், சவுத்து, வெஸ்ட், நார்த்து. நீங்கள் ஈஸ்ட்டை ஃபேஸ் பண்ணி உட்காந்துக்க. அப்போது உங்களோட இந்த சைடில் ஈஸ்ட்டு, வெஸ்ட்டு, சவுத் சைடில் இப்படி 3 தர்பையை வைக்கணும். அதே மாதிரி 3 நம்பர் 3 தர்பையை இந்த நார்த் சைடில், அதாவது ஈஸ்ட்டு, வெஸ்ட்டு, நார்த் சைட்லேயாയിട്ട് 3 தர்பையை அப்படி வைக்கணும். கூர்ச்சத்தோடு இந்த நுனி வந்து சவுத்தை ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கணும், சவுத்தை ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கணும். அதே மாதிரி ஒரு 3 தர்பையை இங்கே சைட்லேயே வச்சு விடுங்கோ. ஆசனத்துக்கு நம்ம ஆவாகனம் കഴിച്ചാൽ ஆசனம் போடுவோமே, அதுக்கு வேண்டி ஒரு 3 தர்பையை கிட்டக்கே வச்சுக்கிறதுன்னு அர்த்தம். இப்படியாக்கும் தாம்பாளத்தில் കൂർച്ചത്തെ സെറ്റ് പണ്ണേണ്ടത്. ആദ്യം ആചമനം പണിയിടുങ്കോ. അച്യുതായ നമഃ, അനന്തായ നമഃ, ഗോവിന്ദായ നമഃ, കേശവ നാരായണ, മാധവ ഗോവിന്ദ, വിഷ്ണു മധുസൂദന, ത്രിവിക്രമ വാമന, ശ്രീധര ഋഷികേശ, പത്മനാഭ தாமோதர. பாருங்க, அந்த பவித்திரத்தை ரைட் ஹேண்ட் மோதிர விரல்ல போட்டுடும் போயிடலாம். பாருங்க, 3 தர்பையாக்கும் நீங்கள் எங்க உட்காந்துக்களோ அங்கேயாக்கும் ஆசனமா போட்டுக்கின்றது. சிலவா காலுக்கடியில் போட்டுப்பா, காலுக்கடியில் போட்டுக்கப்பாங்களே. நீங்கள் எங்க உட்காந்துக்களோ இந்த தர்பைக்கு மேல உட்காரணும்னு சாஸ்திரம். ദർഭേഷ്വാസീനഃ. അതിന് ശേഷം ഒരു ഉദ്രണ ജലത്തെ കയ്യിൽ വിട്ട് കയ്യെ തുടച്ചിക്കരുത്. ഒരു 3 ദർഭയെ இந்த പവിത്രത്തോടു കൂടി വിരലിലടിക്കണം. നിങ്ങൾ 3 പുല്ല് പവിത്രമാക്കും പോട്ടിനേക്കാൾ. അതേമാതിരി 3 പുല്ല് താൻ കയ്യിലടിക്കണം. ചിലവ 2 പുല്ല് ഇടിക്കറ, അത് തെറ്റാന കാര്യം. 3 പുല്ലേ ഇടിക്കണം അല്ല. ഇവിടെ ഇടിക്കരുത്. 2 കൈകളെ മടക്കിയിട്ട് 5 പ്രാവശ്യം നെറ്റിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തിലേ മുട്ടിക്കണം. ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണും ശശിവർണം ചതുർഭുജം പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത് സർവവിഘ്ന ഉപശാന്തകേ. അടുത്ത പ്രാണായാമം ഓം ഭൂഹ്, ഓം ഭൂഹ്, ഓം ഭുവഃ, ഓം സുവഃ, ഓം മഹഃ, ഓം ജനഃ, ഓം തപഃ, ഓം സത്യം, ഓം തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി ധിയോ യോ നഃ പ്രചോദയാത്. ഓമാപഃ ജ്യോതിരസഃ അമൃതം ബ്രഹ്മ ഭൂർഭുവസ്സുവഃ. ഓം ഓം ഓം. വലത്തേക്കാട് 3 പ്രാവശ്യം തൊട്ടുക്കരുത്. അടുത്ത സങ്കല്പം മാതിരി കൈകളെ വെച്ചിക്കരുത്. പറയുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് കൈ അടിയിൽ, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് മേലേട്ടല്ല. മമോപാത്ത സമസ്ത ദുരിതക്ഷയദ്വാര ശ്രീ പരമേശ്വര പ്രീത്യർത്ഥം തഥൈവ ലഗ്നം സുദിനം തഥൈവ താരാബലം ചന്ദ്രബലം തഥൈവ വിദ്യാബലം ദൈവബലം തഥൈവ ശ്രീലക്ഷ്മീപതേ അംഘ്രിയുഗം സ്മരാമി. അപവിത്രഃ പവിത്രോ വാ സർവാവസ്ഥാം ഗതോപി വാ യസ്മരേത് പുണ്ഡരീകാക്ഷം സബാഹ്യ ആഭ്യന്തരശുചിഃ മാനസം വാചികം പാപം കർമ്മണ സമുപാർജിതം ശ്രീരാമ സ്മരണേനൈവ വ്യപോഹതി ന സംശയഃ. ശ്രീരാമ രാമ രാമ തിഥിർവിഷ്ണു തഥാ വാരഃ നക്ഷത്രം വിഷ്ണുരേവ ച യോഗശ്ച കരണം ചൈവ സർവം വിഷ്ണുമയം ജഗത്. ശ്രീ ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ.
ആദ്യശ്രീ ഭഗവതഃ മഹാപുരുഷസ്യ വിഷ്ണോരാജ്ഞയാ പ്രവർത്തമാനസ്യ അദ്യ ബ്രഹ്മണഃ ദ്വിതീയ പരാർദ്ധേ ശ്വേതവരാഹ കൽപ്പേ വൈവസ്വത മന്വന്തരേ അഷ്ടാവിംശതി തമേ കലിയുഗേ പ്രഥമേ പാദേ ജംബൂദ്വീപേ ഭാരതവർഷേ ഭരതഖണ്ഡേ മേരോः ദക്ഷിണേ പാർശ്വേ ശകാബ്ദേ അസ്മിൻ വർത്തമാനെ വ്യവഹാരികേ പ്രഭവാദി ഷഷ്ഠി സംവത്സരാണാം മധ്യേ വിശ്വാവസു നാമ സംവത്സരേ ഉത്തരായനെ വസന്തഋതൗ ഋഷഭമാസേ കൃഷ്ണപക്ഷേ അമാവാസ്യായാം പുണ്യതിഥൗ ഇന്ദുവാസര യുക്തായാം കൃത്തികാനക്ഷത്ര യുക്തായാം പുണ്യയോഗ പുണ്യകരണ ഏവം ഗുണ വിശേഷണ വിശിഷ്ടായാം അസ്യാം അമാവാസ്യായാം പുണ്യതിഥൗ. അടുത്തത് പൂണൽ ലെഫ്റ്റ്. പൂണൽ ഇടം പൊട്ടുമ്പോൾ സങ്കല്പമാരിയെ പഴയ മാരിയെ കൈകൾ വെച്ചുമ്പോ ചൊല്ലുമ്പോ പിതൃപിതാമഹ പ്രപിതാമഹാനാം അമ്മയുള്ളവ ചൊല്ലുമ്പോ പിതാമഹി പിതുഃ പിതാമഹി പിതുഃ പ്രപിതാമഹീനാം അമ്മ ഇല്ലാത്തവ ചൊല്ലുമ്പോ മാതൃപിതാമഹി പ്രപിതാമഹീനാം എല്ലാവരും ചൊല്ലുമ്പോ മാതാമഹ മാതുഃ പിതാമഹ മാതുഃ പ്രപിതാമഹാനാം മാതാമഹി മാതുഃ പിതാമഹി മാതുഃ പ്രപിതാമഹീനാം ച ഉഭയവംശ പിതൃണാം അക്ഷയ്യ തൃപ്ത്യർത്ഥം. അമാവാസ്യ പുണ്യകാലേ ദർശശ്രാദ്ധം ഹിരണ്യരൂപേണ അദ്യ കരിഷ്യേ തദംഗം തിലതർപ്പണം ച കരിഷ്യേ. വരുമ്പോ അത് ചൊന്ന ഉടനെ இந்த பவித்திரத்தோடு 3 தர்பை அடுக்கி வச்சுருக்க இல்லையா கையில, அது உங்களுக்கு லெஃப்ட் கைக்கு இருக்கும், அந்த சைடில் போட்டு விடுங்கோ. அடுத்து பூணல் ரைட், பூணல் வலம் போட்டுங்கோ. ஒரு டிராப் ஜலத்தை கையில் விட்டுட்டு கையை தொடச்சு விடுங்க. பாருங்க, அந்த 1 ரூபி காயின் கையில் இருக்கு இல்லையா, அதை கையில் வச்சுங்கோ. ஒரு டிராப் ஜலத்தை நீங்களே விட்டு விடுங்க அந்த 1 ரூபி காயின்ல. എന്നിട്ട് മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോ ഹിരണ്യ ഗർഭസ്ഥം ഹേമബീജം വിഭാവസോ അനന്തപുണ്യ ഫലദം അതശാന്തിം പ്രയച്ഛമേ. பாருங்க, அந்த 1 ரூபி காயின் கையில் வச்சுட்டு அப்படியே பூணல் லெஃப்ட், பூணல் இடம் போட்டுங்கோ. மந்திரம் சொல்லுங்க. അമാവാസ്യ പുണ്യകാലേ ദർശശ്രാദ്ധ പ്രതിനിധി ഇദം ഹിരണ്യം തുഭ്യമഹം സമ്പ്രദധേ. ഓം തത്സത്. அது சொன்ன உடனே அந்த 1 ரூபி காயினை அப்படியே கீழே வச்சு விடுங்கோ. பூணல் ரைட்டு, பூணல் வலம் போட்டுங்கோ. இந்த 1 ரூபி காயினை நீங்கள் ஆச்சாரியனை ஆரை மனசில் விசாரிச்சிருக்கோ அவளுக்கு டைரக்டாக கொடுக்க முடிஞ்சா கொடுங்கோ, இல்லாட்டா அவளோட அக்கௌண்ட் நம்பர் வாங்கி அவளுக்கு அனுப்பி கொடுங்கோட்டா. அடுத்து பாருங்க, ஆத்ம பிரதட்சணம் சொல்லுவா. நின்ன இடத்திலே கிளாக் வைஸில் 3 பிரதட்சணம் பண்ணி ஈஸ்ட ஃபேஸ் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணலாம். இந்த மந்திரத்தை சொல்லி பண்ணலாம். நமஸ்காரம் பண்ண முடியாத வரலாம், அப்படியே சேர்லையோ ஸ்டூல்ல உட்காந்து கையை கூப்பின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோட்டலாம். மந்திரம் சொல்லுங்க. தேவதாபியா பிதൃഭ്യശ്ച மகாயோகிபியா ஏவஜ நமஸ்வதாயை ஸ்வாஹாயை நித்யமேவ நமோ நமः. யானி கானி ச பாபானி ஜன்மாந்தர கிருதானி ச താനി താനി വിനശന്തി പ്രദക്ഷിണ പദേ പദേ.
இங்க வந்து போஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோ. എന്നിട്ട് நமஸ்காரம் பண்ணுங்க. நமஸ்காரத்துக்கு ശേഷം പഴയ இடத்திலே ஈஸ்ட ஃபேஸ் பண்ணி உட்காருங்க. അടുത്തത് പൂണൽ வந்து லெஃப்ட், பூணல் இடம் போட்டுമ്പോൾ எல்லாரும் பாருங்க. இந்த தாம்பாளத்துல கூர்ச்சம் இருக்கு இல்லையா, அதுல நம்ம ஆவாகனம் பண்ண போறோம். 2 எள்ள கையில வச்சுக்கோ. இந்த மந்திரத்தை சொல்லுங்க. எள்ள எடுக்கிறது எப்பவுமே இந்த பாருங்க இப்படிதான் எடுக்கலாம்ல. கட்ட வரல இந்த பவித்திரம் போட்டு நிற்க வரல இல்ல மாத்திரம் தான் எடுக்கலாம். ചിലവ வந்து இப்படி எடுப்பா, அது ஒரு காலம் செய்யப்பாங்களே இப்படிதான் எடுக்கலாம்ல. எள்ள எடுத்துக்கோ, மந்திரத்தை சொல்லுங்க. அந்த கூர்ச்சத்துல നമ്മൾ ആവാഹനം பண்ண போறோம். ആയാത പിതരഃ സൗമ്യ ഗംഭീരൈഃ പതിഭിഃ പൂർവ്യൈഃ പ്രജാം അസ്മഭ്യം ദദതഃ രയിഞ്ച ദീർഘായുത്വഞ്ച ശതശാരദഞ്ച ഓം ഭൂർഭുവസ്സുവരോം അസ്മിൻ കൂർച്ചെ വർഗദ്വയ പിതൃന് ആചാര്യാദീശ്ച ധ്യായാമി ആവാഹയാമി. அப்படி சொன்ன உடனே அந்த கூர்ச்சத்துக்கு மேல எள்ள மறைச்சு போட்டு விடுங்க. ஓகே, அதுக்கு சேஷம் ஒரு 3 தர்பையை அந்த தாம்பாளத்துக்கு சைடில் வச்சிருக்கேன் இல்லையா, அந்த 3 தர்பையை கையில் வச்சுங்கோ. இந்த மந்திரத்தை சொல்லி அந்த கூர்ச்சத்துக்கு மேலே வைக்கணும். വർഗദ്വയ പിതൃണാം ഇദമാസനം. ആദ്യം എള്ള എടുത്തുമ്പോ മറിച്ച് அந்த கூர்ச்சத்துக்கு மேலே போடுறது. திலாதி சகலாராதனை ஸ்வர்ச்சிதம். ஓகே, பாருங்க. உங்களோட உத்தரணி இருக்கு இல்லையா பஞ்சபாத்திரத்துல, அந்த உத்தரணியை வந்து அந்த கூர்ச்சத்துக்கு மேல தாம்பாளத்துல கூர்ச்சம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு மேல வச்சு விடுங்க. எதுக்கு சொல்லிக்கங்க, நம்ம தர்ப்பணம் பண்ற சமயத்துல அந்த கூர்ச்சம் வந்து நீங்கி போகாம இருக்கிறதுக்காக அப்படி செய்யறது. கொஞ்சம் எள்ளையும் அரிசியுமா பஞ்சபாத்திரத்திலே போட்டு விடுங்க. பாருங்க, അപ്പാക്ക് 3 പ്രാവശ്യം തർപ്പണം, താത്താക്ക് 3 പ്രാവശ്യം തർപ്പണം. ഇതേ ഓർഡറിൽ വരും. ആദ്യം അപ്പാക്ക് 3 പ്രാവശ്യം തർപ്പണം ചൊല്ലുമ്പോ പിതൃൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതൃൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതൃൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതാമഹൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതാമഹൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതാമഹൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പ്രപിതാമഹൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പ്രപിതാമഹൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പ്രപിതാമഹൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. അമ്മയുള്ളവ ചൊല്ലണം. പിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതുഃ പിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതുഃ പിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതുഃ പിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതുഃ പ്രപിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതുഃ പ്രപിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതുഃ പ്രപിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. അമ്മ ഇല്ലാത്തവ ചൊല്ലണം. മാതൃ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതൃ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതൃ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. എല്ലാം 3 പ്രാവശ്യം തർപ്പണം. പിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പ്രപിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പ്രപിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പ്രപിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. പറയുമ്പോ എല്ലാരും ചൊല്ലണം. ഇടയ്ക്ക് പഞ്ചപാത്രത്തിൽ ജലമില്ലാതെ ചൊമ്പിലേന്ന് വിട്ടുമ്പോ മാതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതുഃ പിതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതുഃ പിതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതുഃ പിതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതുഃ പ്രപിതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതുഃ പ്രപിതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതുഃ പ്രപിതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതുഃ പിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതുഃ പിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതുഃ പിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതുഃ പ്രപിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതുഃ പ്രപിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതുഃ പ്രപിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. ആചാര്യാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, ആചാര്യാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, ആചാര്യാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, ആചാര്യപത്നീ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, ആചാര്യപത്നീ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, ആചാര്യപത്നീ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, ഗുരുൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, ഗുരുൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, ഗുരുൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, ഗുരുപത്നീ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, ഗുരുപത്നീ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, ഗുരുപത്നീ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, സഖീൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, സഖീൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി,
സഖീൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി, സഖി പത്നി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി, സഖി പത്നി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി, സഖി പത്നി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി, ജ്ഞാതീൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി, ജ്ഞാതീൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി, ജ്ഞാതീൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി, ജ്ഞാതിപത്നി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി, ജ്ഞാതിപത്നി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി, ജ്ഞാതിപത്നി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി, അമാത്യാൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി, അമാത്യാൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി, അമാത്യാൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി, അമാത്യപത്നി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി, അമാത്യപത്നി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി, അമാത്യപത്നി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി, സർവാൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി, സർവാൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി, സർവാൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി, സർവാ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി, സർവാ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി, സർവാ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി, ജ്ഞാതാജ്ഞാത വർഗദ്വയ പിതൃൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി, ജ്ഞാതാജ്ഞാത വർഗദ്വയ പിതൃൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി, ജ്ഞാതാജ്ഞാത വർഗദ്വയ പിതൃൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി, ഊർജം വഹന്തി അമൃതം ഘൃതം പയഃ കീലാലം പരിശ്രുതം സ്വധാസ്ത തർപ്പയതമേ, വർഗദ്വയ പിതൃന് തൃപ്യത തൃപ്യത തൃപ്യത. அப்படி 3 പ്രാവശ്യം விட்டுடுங்க. பஞ்சபாத்திரத்தை கழுவி வச்சுடுங்க. அடுத்து வந்து பூனல் வந்து ரைட்டு, பூனல் வலம் போட்டுங்க. அடுத்து வந்து பிரதட்சிணமாக்கம், அந்த தர்ப்பணம் பண்ண இல்லையா, தர்ப்பண மட்டாய் தாம்பாளம், அதை 3 பிரதட்சிணம் பண்ணி வெஸ்ட்டை பார்த்து மேற்க பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணணும். நமஸ்காரம் பண்ண முடியாதவா பது மாதிரி அப்படியே சேர்லையோ ஸ்டூல்லையோ உட்காந்து இந்த மந்திரத்தை சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணுங்கோட்டல. பிரதட்சிணம் பண்ணப்பட்டவா பிரதட்சிணம் பண்ணுங்க, இந்த மந்திரத்தை சொல்லி பிரதட்சிணம் பண்ணுங்க. தேவதாபியா பிதൃഭ്യശ്ച மகாயோகிभ्यः ஏவஜ நமஸ்சுதாயை ஸ்வாஹாயை நித்யமேவ நமோ நமः. யானி கானிச்ச பாபானி ஜன்மாந்தர கிருதானி ச தானி தானி വിനശ്യന്തി പ്രദക്ഷിണ പദേ പദേ. ശരി, 3 വെസ്റ്റപ്പ. നമസ്കാരം. நமஸ்காரத்துக்கு சேஷம் ஈஸ்ட ஃபேஸ் பண்ணி பழைய இடத்துல தாம்பாளத்துக்கு முன்னாடி வந்து உட்காருங்கோ. பாருங்க, பூனல் வந்து லெஃப்ட், எல்லாருமே பூனல் லெஃப்ட் போட்டுங்கோ, இடம் போட்டுங்கோ. 2 எள்ளு பழைய மாதிரியே எடுத்துங்க கையில. அந்த குருச்சத்துல யதாஸ்தானம் பண்ண போறோம். மந்திரம் சொல்லுங்கோ. ஆயாத பிதரா சௌமியா கம்பீரை பதிபிஹி பூர்வ்யை பிரஜாம் அஸ்மഭ്യം ദദദഃ രയിഞ്ച ദീർഘായുത്വഞ്ച ശതശാരദഞ്ച ഓം ഭൂർഭുവസ്സുവരോ അസ്മാത് കൂർച്ഛാത് വർഗദ്വയ പിതൃന് ആചാര്യാദീശ്ച യഥാസ്ഥാനം പ്രതിഷ്ഠാപയാമി. அப்படி சொன்னோம்னா அந்த தாம்பாளத்தில் இருக்கலையா குர்ச்சம், இத்தனை நேரம் தர்ப்பணம் பண்ணோமே அதில் மறைச்சு போட்டு விடுங்க. அதுக்கு சேஷம் அந்த தாம்பாளத்தில் இருக்கலையா குர்ச்சம், இத்தனை நேரம் தர்ப்பணம் பண்ணோமே அதை தொட்டு இந்த மந்திரம் கூட சொல்லுங்க. ശോഭനാർത്ഥേ ക്ഷേമായ പുനഃ ആഗമനായ ച. பாருங்க, அடுத்து வந்து அந்த உத்திரணி எடுத்து, தாம்பாளத்தில் இருக்கிற உத்திரணி எடுத்து பஞ்சபாத்திரத்திலேயே போட்டு விடுங்க. இத்தனை நேரம் தர்ப்பணம் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த கூர்ச்சம் தாம்பாளத்தில், அந்த கூர்ச்சத்தோடு முடிச்சழிச்சு அதை வந்து ரைட் ஹேண்டில் வச்சுக்கோங்க கூர்ச்சத்தை. அடுத்தது இந்த கூர்ச்சத்தோடு கூடி நம்ம லாஸ்ட்டு தர்ப்பணம் பண்ண போகிறோம். பாக்கியுள்ள எள்ளு அரிசியெல்லாம் நம்ம கூர்ச்சத்துக்கு மேலே அந்த கையிலே போட்டு விடுங்க. பஞ்சபாத்திரத்தில் ஜலத்தை நிறச்சி வச்சுங்க. லாஸ்ட் தர்ப்பணம் கூர்ச்சத்தோடு கூடி பண்ண போகிறோம். இந்த கூர்ச்சத்தோடு நுனி வந்து இந்த சவுத்தை ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கணும், இந்த கட்டை விரலும் கிட்டக்கு இருக்கணும் இல்லை நுனி அக்ரம். மந்திரம் சொல்லுங்க. ஏஷாம் ந மாதா ந பிதா ந பந்து நானிய கோத்ரிணः தே சர்வே திருப்திம் ஆயாந்து மயோத்சிருஷ்டைः குஷோதகைः. அப்படியே விட்டுடுங்க. திருப்யத திருப்யத திருப்யதா 3 പ്രാവശ്യം. சரி, அதுக்கு சரி அந்த புல்லெல்லாம் அப்படியே தாம்பாளத்திலே போட்டு விடுங்க. அடுத்து வந்து பூனல் வந்து ரைட்டு, பூனல் வலம் போட்டுங்கோ. பாருங்க, நீங்க கையில போட்டு நிக்கலையா பவித்திரம், அதோட முடிச்சழிச்சு
உங்களோட லெஃப்ட் கை எங்கே இருக்கோ அந்த சைடில் போட்டு விடுங்க. ஒரு காப்படியே ஆஜமனம். அச்சுதாய நமஹ, அனந்தாய நமஹ, கோவிந்தாய நமஹ, கேசவா நாராயண, மாதவா கோவிந்தா, விஷ்ணு மதுசூதன, திரிவிக்ரமா வாமன, ஸ்ரீதரா கிருஷிகேஷ, பத்மநாபா தாமோதரா. பாருங்க, 2 உத்திரணி ஜலத்தை கையில் வச்சு இந்த மந்திரத்தை கூடி சொல்லுங்க. காயேன வாஜா മനസേന്ദ്രിയർവാ ബുദ്ധ്യാത്മനാഭാ പ്രകൃതേഃ സ്വഭാവാത് കരോമി യദ്യത് സകലം പരസ്മൈ നാരായണായേതി സമർപ്പയാമി. ஓம் தத்சத் பிரம்மார்ப்பணமஸ்து. அப்படியே அந்த ஜலத்தை கழுவிட்டுடுங்க. தர்ப்பணம் சம்பூர்ணம். நெக்ஸ்ட் போதாயன அமாவாசை தர்ப்பணம் வந்து 24th June Tuesday.